तो बर्तमान आम से जगह को जीवा तो से जगार कौन अच्छी से देखा। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु विश्वजित। आज मु आसी आमर सुकुआपड़ा पहाड़ को, जोटि की गोटे पहाड़ उपरे ठाकुराणी अच्छा। तो ये पहाड़ रोकता लोक मैंने बहुत मानती। तो एबे चलन जा ठाकुराणी को दर्शन करने को। ओके, आम जाऊँ पहाड़ उपर को। पहाड़ बहुत उच्चा, पूरा बहुत गोड़ दर्ज हो गला पूरा। देखुते केमती व्यू अच्छी। एटा हूँ आमर ओलाशुणी पहाड़, जोटी आमर अरक्षित दासंकर मंदिर अच्छी। आम माँ ओलाशुणीकर भी मंदिर अच्छी। कोटी वे मत जे गाइड करता ये पिला तो सी ए पूरा ऊपर को पड़े कौ करे पहाड़ बहुत उच्चा। एठी आगे बाबा हरिया कहते कि ये गोटे ल्याडर था, जोटा कि आमर बात्या बन्या हेले प्रथम से सिग्नाल दे दूसरा। मतलब गोटे गोटे टाइप आलाराम टाइप बन्या बात्या बन्या हवा आगु सी आलाराम बाजुला। तो ये आम से जीव। पूरा देह कौन है रे आउ केते बाट के जानी। ये गोटे लिंब गछ अच्छी, जोटी पताका मराई जावाई बाट ना। कौटे बाट थो लोक मैंने आसते पूजा करने मत यही जगह ठीक से तो जाना नहीं। देन आगू जा ये देखते गोटे घाई अच्छी आग को बाट नहीं। जदि एठू यदि बाई चान्स के पड़ा तो बचार टोटाल भी चान्स नहीं। सो फ्रेंड्स, मुझे एत कष्ट कर एत बाट आसी। तो मो आईडी की फॉलो करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। आओ जगह केमती लगेगा कमेंट भी करेंगे। तो यहाँ मुझे मन पकईदेली। ओके, फाइनाली आम आम लक्ष्य स्थल पहुँची गलु, जोटा कि पूरा पहाड़र शिखर, जोटी कि आम आसी बर्तमान से जगह फाइनाली पहुँची गलु। ये गोटे एमती स्ट्रक्चर है, मुझे जाने यहाँ कौन। तो देखो केते यानी ये बहुत पूर्वर ये सब है भी किसी मेसीन नथिला, फिर भी एमती पूरा साइज कर पत्थर काटी लोक मैंने मैंने भाभी पारे केते कष्ट से करुले लोक। आजिका तो मेसीन हो गला, किसी लोक एत कष्ट जना पड़ूनी। से लोक मैंने केते परिश्रम करते। तो ये आम से ल्याडर पाखक भी जा। तो एबे एबे आपण एकर साइड व्यू भी देखुथिबे।
এইটা ଆମର ଆଲାମଗିରି ପାହାଡ଼। ତ ଦେନ୍ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼। ତ ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଲ୍ୟାଡର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ଆଗେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଇଏ ଆମ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଗଛ। ତ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ। ଚାଲ ଏଇ ବାଟେ ଚାଲୁନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଏକର ଆଉ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ଜାଗା କେଉଁଠି କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଇ ଗୋଟା ଖାଲି ସେଠିକି ପଳେଇଗଲେ ହେଲା, ସେଠିକି ପଳେଇଗଲେ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଖର ପଟେ ଅଛି ବାଟ, ଶିଖର ଯା ନା ଖାଲ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଆ ଯା, ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି। ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ଅଛି। ତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ପଡ଼ିଯିବୁ, କେତେ ତଳକୁ ଯିବୁ ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେକର ପଟୁ। ତ ଦୟା କରିକି ଆପଣମାନେ ଆଇଡ଼ିକି ଯାଇ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପୁରା ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ବହୁତ ଦିନ ତଳର ବାପା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି, ଆଜି ଦେଖିଲି, କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଦେଖିଲି। ଏକଦମ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଜାଗାର। କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଉପରେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଟା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଠି ଇଟା ଅଛି। ମତଲବ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଲୋକମାନେ ଇଟା ତଳୁ ବୋଇକି ଆଣିକି ଏଠି ଲ୍ୟାଡର ବନେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ତ ସିଏ ନାହିଁ, ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ତ ବାସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏତିକି ଥିଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଡର ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ ମୋ ଆଇଡ଼ିକି ଯାଇ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ତ ବରାବର କରିବେ। ଦେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବେ କରିନି, ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଓପନ୍ କରି, ସେଇଟା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ସୋ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଟିକେ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫଲୋଅର୍ସ ଜମା 280, ଏ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍